जोकर एका जोकर बोला नहीं नर सामने कौन तीन करे रानी लाइफ ही है आओ निया किस করছো এটা হ্যাঁ তোমার কিছু কাম নাই বসি জোয়া করছো হ্যাঁ बस है ना बस ना এটা কিছো कुमार पूर्णम भाई ना हमारा पर्व है ना आओ আর কিছু কাম নাই তোমাকে ये दसरा रो कुमार पूर्णिमा एती का भाई ना ବଢିଆ ତମ ଲାଗି ଦେଶ ଭଲ ପଡିବ କି ଖାଲି ବସିକିରି ଜୁଆ ଖେଳିଲେ ହେବ କି ବାବୁ ହେଁ ଖାଲି ବସିକି ଜୁଆ ଖେଳିଲେ ହେବ କି ତମେ ବି ଯା ବୁଦ୍ଧି ଥିବାର ଅଛି ନା ହେଁ ବୁଢା ବୁଢା ହେଲଣି ବସିକି ଜୁଆ ଖେଳିଲେ ପିଲାମାନେ କି ଶିଖିବେ ଏବେ ଆମେ ବୁଢା ହେଇଯିବ ଭାଇ ନା ତାସ ଖେଳ ପରମ୍ପରା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କି ପିଲାମାନେ ଶିଖିବେ ନେକ୍ସଟ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବେଳକୁ ପିଲାମାନେ ରେଡି କିରେ आओ सत था ना आओ ଜୁଆ ଖେଳିଲେ ହେବ କି କିଛି କର ରେ ସମାଜ ପାଇଁ ପରିବାର ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଶର ବିକାଶରେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ହବ ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତମ ଦେଶ ପାଇଁ କଳଙ୍କ ଏଇଟା ଜାତି ପାଇଁ କଳଙ୍କ ଏଇଟା भाई ना किसी करू ना आमे किसी करूनु भाई ना लक्ष लक्ष लोक पुछछन्ति ହେଁ आओ କିନ୍ତି जियो कंपनी वाला एबे आमे जियो मोबाइल रिचार्ज करछु है। केतना वाला रिचार्ज करछु 899 टका रिचार्ज करछु आ तार पैसा कुडी जाउची से अंबानी पाकु जाउची से अंबानी पा केतलो काम करछन्ति ना है। आ से अंबानी रे से जो लोक जो पुछछन्ति जो बनछन्ति से किमदी ଆମ୍ବାନୀ କି ଏ ଆମ୍ବାନୀ କି ତମର ଭାଇନା ପୁଷୁଛନ୍ତି अंबानी कोन कहछ आउरी भाई ना द्वारा किस किस देश सेवा कराउची आपण जानि नांती काइटी कहि दिलो भाई ना ହେଁ ଖାଲି ये कि जानने खाली अम्बानी विषय कहला मु केते लोक पुष्टि जानछ ना तमे ଆହା, मुंड खराब होई जाय ना ବୋଇଲେ सुन एबे मत बोतल केते फुल गोटे 360 तो ओरिजिनल रेट 200 टका भाई ना ହଁ 360 टका किनुची बोले मुई ହଁ 180 टका टैक्स बनची से टैक्स पैसा सरकार नै गिरी हाँ। देशर समाज को चाकरी करिया लोक को दरमा दउची देश चलची बोले भारत वर्षर अधे लोक को मुई पुछची भाई ना ହଁ ତମେ ମଦ ପିଇଲେ ଦେଶ ଚାଲୁଛି आउर सुनियो के ହଁ सुन एबे मोर चारटा सांग भाई ना ହଁ चारटा सांग रो ହଁ ए मझरे किस कर बोलछो हाँ। मोटरसाइकिल मागिले नै बिकी दे କିଟା मोटरसाइकिल बिकी देले ମୋଟର ସାଇକେଲ देश सेवा ତମେ ବିକିଦେଲ देश सेवा भाई ना କିନ୍ତି ଦେଶ ସେବା କିନ୍ତି ହେଲା सुन एबे दुनिया रे केते एक्सीडेंट हो जानछो है। लोक मरि जाउछथि है। मोर चारिटा सांगर मोटरसाइकिल नै गिरी हाँ। बिकी देला परे भी ताके चाली के बुलछथि हाँ। नै के चाली चाली बुलले कि देह भी सुस्त रहउछि याडे चाली चाली के बुलुछथि कि लोक बाउछि मोटरसाइकिल चोरी गिरी बिकी देले ଗାଡି ବିକିଦେଲ आओ किस बोलछ चोर काम नाइ भाई ना सांग मनकर जीवन आज पर्यंत बंचाई रखिछि ଇଟା ଗୋଟେ ସେବା କି सेवा नाइ के केते बड़ सेवा एटा? ଭଲ ଲୋକ ଭାଇ ନା ତମେ ଏବେ ଗଞ୍ଜେଇ ସିଗାରେଟ ପାନ ପୁଡିଆ କଣ ଖାଉନି ଭାଇ ନା ମୁଇ ହଁ ସବୁ ଦିଟା ଅଭ୍ୟାସ କା ଖାଲି ଜୁଆ ଖେଳ ନାହିଁ ହଁ ସେଟାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି କି ପାଇଁ ବୋଇଲେ ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସିଗାରେଟ ପାନ ପିଡି ଜୁଆ ଖେଳିଲେ ସେ ପଇସା ଯାଉଛି ଆରେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଚାଲୁଛି ଆମ ପଇସାରେ କା ଭାଇ ନା ହେଇ ଯେ ତମର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ପଇସା ସରୁ ନାହିଁ କି ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମର ଦେହ ଖରାପ ହବ ହେଇ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଭାଇ ନା କେତେଟା 3 ପରା हां 3 ତିନି ମାରିଦେଲା ଜ୍ୱର 90 ml ରେ ଜ୍ୱର ସାବା ବେଶୀ ପେନ୍ ହେଲେ ଫୁଲ ମାରି ଦେଇକି ଶୋଇ ପଡୁଛୁ କି ପେନ୍ ହେଲା ନିଶାରେ କିଛି ନାହିଁ ଇଟା ଗୋଟେ ଦେଶ ସେବା କି ଗାଡି ବିକି ଦେଇକିରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ସେବା ମଦ ପିଇଲେ ସେବା ହେଲା ଯେ ଇ ତାସ ଖେଳିଲେ କି ସେବା तास खेलले किस बोले देखो है ना से लोक किए किस जागिर करछथि कि बॉडी बनौछि किस बनौछि हम तास खेलछु हमरा हेल्थ में भल होछ ना देखो तास कार्ड एमि फिंगिलु एबि तास इन गुडेलु बोल देखछौ ने मसल्स किन देखछौ ने बॉडी हम बॉडी किन अछि मस्त बॉडी खाली डेणा काढिबाटा नाही भाई ना तास खेळले खाली डेणा बोल नाही
ବ୍ରେନ୍ କେତେ ଡେଭଲପ ଜାଣିଛ ନା କହିଲେ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଲାଇଫ କେମିତି ହବ ଗୋଟେ ଟେନସନ ତଳେ କଣ କାର୍ଡ ପଡିଛି ବ୍ରେନ୍ ଏଇଟା ଶିଖିଲ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସାଇନ୍ସ ମାନେ ଜାଗ୍ରାଫି ହିଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ପାଇଁ ଭିତରେ ଅଛି ଜାଣିଛ ନା ବ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପ ଆରି ଡେଣା କାଢୁଛ ତାସ ଖେଳିକିରି ଏଠି ମତେ ଆଉ କାନରେ ଫୁଲ ପିନ୍ଧନ ସତ ପରାକା ଲାଗୁଛି ମୁଇଁ ତ ଜୀବନରେ ଗାଡ଼ି କାହାର ବିକି ପାରିଲି ନାହିଁ ମଦ ପିଇ ପାରିଲି ନାହିଁ ଜୁଆ ଖେଳି ପାରିଲି ନାହିଁ କିଛି ସେବା କରିପାରିଲି ନାହିଁ କାହାର ନାଇଁ ନାଇଁ କାଲିଠୁ ମୋର ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗର ଗାଡ଼ି ଏଇ ଲିଙ୍ଗା ସାହର ଆଉ ପ୍ରଭାକର ଦୁଇ ଲୋକର ଗାଡ଼ି ବିକିଦେବି ଏବେ ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗ ମରିଗଲେ ନା ସେମିତି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସେମିତିଆ କରିବି ଆସୁଛି ହଉ ଭାଇନା ରହିଲ ହଁ ଦେଶ ସେବା କର ଭାଇନା ହେଲା କି ଦେଶ ସେବାର ଲାଗ ରେ ମତେ ସେବା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦବ ନାଇଁ କି କଣ ଭାଇନା କଣ ଭାଇନା କଣ ମ ବାଣ୍ଟେ ମୋର ପାଇଁ ବାଣ୍ଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରାହକ ମିଶିକି ଲାଲ ସହିତ